Mga kapatid, share ko po sa inyo ang dasal na Latin na Apostle Creed na gamit ko sa paghingi ng tubig ulan sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, Yahweh El-Shaddai. Ito po ay milagroso. Palaban ito sa mga bad spirit, sunog, nahirapan manganak, sakit na epileptic, at iba pa. Ito po ay maiging i-laminate nyo. Ipin nyo lang po sa akin paghingi ng kopya ay libre. Ito po ang dasal na paghingi na gamit ko sa paghingi ng tubig ulan sa Diyos Ama na Latin. Ito po. In nomine Patri Sancti. Amen. Credo in Deum Patrim Omnipotentem Creatorem Caeli et Terrae et in Iesum Christum Filium Ius Unicum Dominum Nostrum qui conceptus est di Spiritus Sancto natus ex Maria Virgini passus sub Pontio Pilato crucifixus mortuus et sepultus descendit ad infernus tertia die resurrexit a mortuis ascended ad caelos sedit ad dexteram Dei Patres omnipotentes endi venturus est judicari vivos et mortuos credo in Spiritum Sanctum Sanctum Ecclesiam Catholicam Sanctorum Dominem Communem Remissionem Peccatorum Carnisurrectionem Vitam Aeternam. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Jesus. Satora Ripotinet Opera Rudes.